first vice chairman of the New Patriotic Party, Dormaa Central. Na nokreni ya yabana wasoro niema bi ho. Esanse ntemu ha breson say campaign last 4 years. Sama idea campaign no. Nokre hwamodi o ya abam. Titro eye yakwane. Efri Dormaa hinkro besene kosi kwa miahia. Enya hanko a efri chirema asu kosi Gambia number 2. Ntemu akwane. Nokre NDC abane oya de ama asu kosi kwa chirema asu kosi Gambia de ndkra de osas se ogusu kota na fofi antoata no ofiri so efri Dormaa hinkro ekosi kwa miahia eya abo kwane no ene so de oyedu be 80%. Edu sa abre na fofi antoata be firi so na nokure ni ye ba ye besinde mfie be si okonsoin nua me hu krata akora kwane kodi ma ye hwehwem a besinde ye hu ye beto aba ya abo ha ye wura kwakwa adwuma ma no begina ha se o ye to aba wie ya na be ye kwane no okra potamu afo be ya de be je ne die de sie ye yo to aba ma NPP ya beto aba na ndisi fo kan se ye to aba ti aba no kure ni nya de se kwane no NPP fo ba be yo nua aye hwebuada ye nim se MP ne konkran ba bia beka kwane ho asem oni ho se sew ye to anamo atu se empanyfo be wontamu ha ba be ho agim akọ MC ho ko regional minister ho na de mende ma ho afiri se kwane kokko rose ya wo se kokko board no afi menyin se betima ye kwane bia de nsusu se abana no betima aboabo na potamu hafo a kase bedan kwane na ma ala se minister of rules nanka be ho gin be kwane no ntisa no kure ni ye di ntamu hafo hwambo mfie be ensi okonso ni nua kwane ye ka amani huna ntamu hafo ba hu afa kwane so nua were be ho ba be kwowo awere ho se obedu kwanim ba refer be fi aboabo clinic be nu Dormaa hinkro ba wo kwanim okwa ma su accident akese ne sisi kwane so